अंधकारावली चंदन दिया हला आम्ही खाली कलश देखिया प्रत्येक देवतांना दिया हला गंध पुष्प ओम श्री सचे लक्ष्मी सवत अहोरात्रि कलशवगेराणि रोमश्वेनव्यात्मि संध्यानमुनिजान सर्वलोकमैशानः ओम खंडात् खंडात् प्ररोहन्ति पुरुषेश्वरी एवामदेवे प्रत्यन सहस्रेण सदेन च वैकुण्ठलीकारे सर्वशत्रु क्षयंगरि भगवे वर्धता नित्यं आयु प्रज्ञा जशो व अलंकरणसेव अलंकरणि नमस्कार कर कलशस्य मुखे रुद्र कंठे विष्णु प्रकीर्तित अधस्तैव स्थित ब्रह्म मध्ये अंधकारावली चंदन दिया हला आम्ही खाली कलश देखिया प्रत्येक देवतांना दिया हला गंध पुष्प ओम श्री सचे लक्ष्मी सवत अहोरात्रि कलशवगेराणि रोमश्वेनव्यात्मि संध्यानमुनिजान सर्वलोकमैशानः ओम खंडात् खंडात् प्ररोहन्ति पुरुषेश्वरी एवामदेवे प्रत्यन सहस्रेण सदेन च वैकुण्ठलीकारे सर्वशत्रु क्षयंगरि भगवे वर्धता नित्यं आयु प्रज्ञा जशो व अलंकरणसेव अलंकरणि नमस्कार कर कलशस्य मुखे रुद्र कंठे विष्णु प्रकीर्तित अधस्तैव स्थित ब्रह्म मध्ये